नमस्कार। आज आम यही वीडियो माध्यम जनरल साइंस रो जो एसडी चैप्टर अच्छी केमिस्ट्री पार्ट रो जो एसडी चैप्टर अच्छी ताको आम माने पूरा डिटेल्स रे डिस्कशन करबा। ओके, तो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड कांसेप्ट को पूरा फास्ट पूरा बिट बाय बिट लाइन बाय लाइन सब किछि आम माने गोटे वीडियो रे डिस्कशन करबा। टिके वीडियो लॉन्ग हबो, आपण माने पेशेंस रो सहित वीडियो को देखिबे। ओके, तो आपण माने जदी ओडिसा रे जेकोनोसी एग्जाम जेकोनोसी एग्जाम जदी आपण माने प्रिपेयर होउचंती एग्जाम पई, तो आपण माने एही एही वीडियो को देखिके जानतो जदर कि आपण माने जहां भी किसी एसिड चैप्टर रु जहां भी किसी क्वेश्चन पाइबे सब किछि एही वीडियो रे ही अवेलेबल अछि। ओके, फर्स्ट आमे कंटेंट फर्स्ट आमे एसिड रे पढिबा, तापर आमे माने एमसीक्यू को प्रैक्टिस करबा। ओके, तो वीडियो रो पीडीएफ आपण मानको कोठी मिलिबो म आपण मानको वीडियो रो मझरे कहि देबी, तो आपण माने सेठी जाईकी आपण माने वीडियो को डाउनलोड करि परिबे। ओके, तो फर्स्ट आमे देखिबा। देखंतु आमे माने कोन कोन पढिबा फास्ट म कहि दउची। देखो फास्ट आम पढ़ा कौन ना हूँ एसिड माने एसिड तार हिस्ट्री सब पढ़ा। एसिड कौटू डिराइव करागला सब किसी से विषय पढ़ा। तापर आसला पीएच वैल्यू ऑफ एसिड, एसिड रो पीएच वैल्यू केते, एसिड रो टेस्ट केमिति एवं सब एसिड एवं सेमानकर माने केमिकल फार्मूला गुडी को मध्ये माने डिस्कशन करबा। तापर आसला एसिड गुडी को माने केउ पर्पज रे सब माने यूज करंती ताकू मध्ये माने एही वीडियो रे देखिबा। तापर आसला हमर सब नेचुरली सब जिंस जहाँ भी अच्छी वेजिटेबल होगला फ्रुट्स होगला जहाँ भी सब नेचुरल जिंस अच्छी सेमानक भितरे केउ सब माने एसिड गुडिक सब अवेलेबल अच्छी सेगुडी को मध्ये आमे माने गोटे वीडियो रे देखिबा। ओके, आपण माने तर्तर हेबेनी, पेशेंस रो सहित वीडियो को देखिबे एवं आपण माने जदि एबे पर्यंत भी वीडियो को लाइक करनांती लाइक कर देबे एवं सब्सक्राइब करिवे एवं कमेंट रे मते जणाइबे आपण मानको वीडियो केमिति लागला। ओके, चलन तो फास्ट आमे देखिबा एसिड। एसिड तो वर्ड ता अछि, ता वर्ड रो माने कोन देखो। फास्ट आसला एसिड, एसिड रो माने कोन ना अम्ल, जोटा कि आमे ओडिया रे कहिथांती अम्ल। ओके, देखो एसिड होची गोटे लैटिन वर्ड रो डिराइव करा जायछि। ओके, लैटिन वर्ड रो डिराइव करा जायछि, तो से लैटिन वर्ड कोन ना होची एसिडस। ओके, एसिडस। ओके, एसिडस गोटे लैटिन वर्ड एवं एही एसिडस माने वर्ड रो एसिड वर्ड टाको माने डिस्क्राइब करा जायछि बा डिराइव करा जायछि। ओके, एही एसिडस माने वर्ड रो माने मीनिंग कोन ना होची सावर। ओके, जोटा के माने होची कोन ना होची खट्टा खट्टा बा अम्ल। ओके, बुझला। एवं तापर से कहिची एसिड। देखंतु एसिड रो जो एसिड हमर केते प्रकार अछंती ना, गोटे देखंतु हमर अछि के ना होची वीक एसिड एंड अनदर वन इज स्ट्रांग एसिड। ओके, स्ट्रांग एसिड, बुझला। तापर हम ता पूर्व देखितबा टिके देखंतु एसिड कोन करे बा एसिड रो पीएच वैल्यू केते हम देखितबा फास्ट। ओके, पीएच वैल्यू केते एसिड रो देखंतु हमर जदी पीएच वैल्यू, पीएच रो फुल फॉर्म फास्ट हम जानि रखिबा, जोटा कि पीएच रो फुल फॉर्म होची पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन। ओके, देखंतु पीएच वैल्यू एसिड रो केते ना 0 रु 6 पर्यंत जदी आपण मानकर पीएच वैल्यू आसु तो सेटा हम कहिथांती एसिड। ओके, तापर आसला 7, जदी 7 आसला हम ताको कहिथांती कोन ना न्यूट्रल। ओके, जदी 7 रु अधिक आसला 7 रु 14 भीतर जदी आसला ताको हम कहिथांती कोन ना बेस, माने हम जोटा कहिथांती क्षार। ओके, बेस रो माने होची क्षार। ओके, तापर हम देखिबा कि एसिड कोन करे। देखंतु एसिड कोन करे ना गोटे ब्लू लिटमस पेपर को कौन करे ना रेड रे कन्वर्ट माने चेंज कर दिए, रेड रे ने चेंज कर दिए। सेही परि भाबरे हम देखिबा बेस। बेस कौन करे ना बेस होची ने रेड लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर को कौन करे ना ब्लू कलर कर दिए। ओके, माने एसिड जहा करे बेस तार अपोजिट को करे। ओके, जेमति कि एसिड कौन कला ना ब्लू लिटमस पेपर को रेड रे कन्वर्ट कर देला, सेही परि भाबरे बेस कौन कला ना रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर रे कन्वर्ट कर देला बा चेंज कर देला। ओके, तापर हम देखिबा देखंतु वीक एसिड क्या कहथन ना जे जो मानकर बॉन्ड टिके माने वीक थाए ताको हम माने कहथन वीक एसिड। जेमिति हमर कोन हला ना एसिडिक एसिड जोता कि CH3 COOAH जोटा कि हम कहथन विनेगर रो मिली थाए, जोटा कि होची एसिडिक एसिड। ओके, सेही परि भाबरे जदी हम माने कहिबा कि स्ट्रांग एसिड कोउटा जोटा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ओके, ओके, तो परवर्ती पॉइंट को जिबा। तापर हम देखंतु
सबकिछि एसिड गुड़िकर नाम जानिबा ओके କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷାରେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ଟିକେ ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ରଖିଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ କି ପିଏଚ୍ ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କଣ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ କରିଦେବେ ପୋଟେନସିଆଲ ଅଫ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ କି ଏସିଡ ର ମାନେ ପିଏଚ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ କରିବେ 7 ରୁ କମ କରିବେ ନହେଲେ 0 ରୁ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଦେବେ ଓକେ ଓକେ ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ବେସ୍ ର ପିଏଚ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ପଚାରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓକେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା 7 ରୁ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଏଚ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଯିବ କାହାର ନା ବେସ୍ ର ଏବଂ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ କି ଏସିଡ୍ କଣ କରେ ମାନେ ବ୍ଲୁ ଲିଟମସ୍ ପେପର କୁ ରେଡ୍ ରେ କନଭର୍ଟ କରେ ଏବଂ ବେସ୍ କଣ କରେ ନା ରେଡ୍ ଲିଟମସ୍ ପେପର କୁ ବ୍ଲୁ କଲର ରେ ମାନେ ବ୍ଲୁ କଲର ସେ କରିଦିଏ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ କେତେ ଟାଇପ ର ଏସିଡ୍ ଅଛି ନା ଆପଣମାନେ କରିବେ ୱିକ୍ ଏସିଡ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏସିଡ୍ ଗୋଟେ ଓକେ ଏତିକି ପଏଣ୍ଟ ଗଲା ତ ତାପରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏସିଡ୍ ହେଲା एसिड एंड जदि बेस को रिएक्शन करिया ओके बेस को जदि रिएक्शन करिया कोन फॉर्मेशन हबो ओके कोन हबो जदि आपन मन परीक्षा रे बतला आपन माने कोन करिवे कोन करिवे ना कोन बाहरिबो ना सॉल्ट बाहरिबो ओके सॉल्ट एवं ता सहित वाटर फॉर्मेशन हबो ओके जदि आपन मन पचारियो कि एही माने क्वेश्चन दे देथिबो कि एही रिएक्शन टा दे देथिबो आपन माने कहबो एटा की रिएक्शन आपन माने कोन करिवे ना होची न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ओके गला गोटे क्वेश्चन ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन ପଚାରିବ କି ଆପଣମାନେ ଯୋଉ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଉନାହାନ୍ତି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ତ ସେଥିରେ କେଉଁ ଏସିଡ୍ ଅଛି କଣ କରିବେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଏସିଡ୍ ଏଥିରେ ଅଛି ଓକେ ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ ହବ ଆନ୍ସର ନା ହଉଛି ଫସ୍ଫରିक ଏସିଡ୍ ଓକେ ଫସ୍ଫରିକ ଏସିଡ୍ ଯାହାର କେମିକାଲ ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି HA3PO4 ଓକେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଫସ୍ଫରିକ ଏସିଡ୍ ନୁହେଁ କି ସେଇଟା କଣ କରେ ନା ଆମର ଯୋଉ ଆମ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଥାଆନ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ରୋଥ କୁ ସେ ସ୍ଲୋ କରିଦିଏ ଓକେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ରୋଥ କୁ ସ୍ଲୋ କରିଦିଏ ଓକେ ବୁଝିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଆଉ କଣ ଦେଖିବା ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନା ସବୁ ମାନେ ବହୁତ ସାରା କଣ ଅଛନ୍ତି ନା ଏସିଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଦେଖିବା ଓକେ ଖାଲି ବେସିକ ନାଁ ଦେଖିଦବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ କେମିକାଲ ଫର୍ମୁଲାକୁ ଦେଖିଦବା ଟିକେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା କଣ ନା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସବୁ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ବା କେଉଁ ଭେଜିଟେବୁଲ ହେଇଗଲା କେଉଁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ହେଇଗଲା ସେଗୁଡିକରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ମାନେ ଏସିଡ୍ ମିଳେ ସେଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରିଦବା ଓକେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଦବା କି ବହୁତ ସାରା ଏସିଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡିକର କେମିକାଲ ଫର୍ମୁଲା ଦେଖିଦବା ତାପରେ ଆଉ ଯାହା ଦେଖିବା ଆଉ ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା HCl ଓକେ HCl ଓକେ ଯାହାର ମାନେ ନେମ୍ କଣ ହଉଛି ନା ହାଇଡ୍ରୋ କ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ୍ ଓକେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହିଦଉଛି ଯୋଉମାନେ ବି ଭିଡିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କପିଟେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ପେନଟେ ଧରିକି କ୍ଲାସ କରନ୍ତୁ ଯାହା ବି କିଛି ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ନୋଟ କରନ୍ତୁ ଓକେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା HA2S ଓକେ HA2S ଯାହାର ମାନେ ନେମ୍ କଣ ହଉଛି ନା ହାଇଡ୍ରୋ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ୍ ଓକେ ହାଇଡ୍ରୋ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ୍ ଓକେ ବୁଝିଲା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଆଉ ଗୋଟେ ଏସିଡ୍ ନା ହଉଛି HA3PO3 ଯାହାର ମାନେ ନେମ୍ ହଉଛି କଣ ହବ ନା ଫସ୍ଫରସ୍ ଏସିଡ୍ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଏବେ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓକେ ଫସ୍ଫରସ୍ ଏସିଡ୍ ଓକେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା H2SO4 ଯୋଉଟା କି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢି ସାରିଛି ଓକେ ତ କଣ ହେବା ତା ନାଁ ହଉଛି ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ୍ ଓକେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କାହାର ନା ହଉଛି HClO3 ସରି HClO3 ଓକେ ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି କଣ ନା କ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ୍ ଓକେ ତାପରେ ଆସିଲା HA3PO4 ଓକେ HA3PO4 ଯୋଉଟା କି ତାର ନାଁ ହଉଛି କଣ ନା ଫସ୍ଫରିକ ଏସିଡ୍ ଓକେ
ଫସ୍ଫରିକ ଏସିଡ ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଏଚ୍ ଏ ଆଇ ଯାହାର ମାନେ ନେମ୍ ହଉଛି ସରି ହାଇଡ୍ରୋ ଆୟୋଡିକ ଏସିଡ। ହାଇଡ୍ରୋ ଆୟୋଡିକ ଏସିଡ ଓକେ ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା H2SO3 H2SO3 ଓକେ। H2SO3 ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ ହବ ନା ସଲଫରସ୍ ଏସିଡ ଓକେ। ସଲଫରସ୍ ଏସିଡ ଓକେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା CH3COOH ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କଣ ନା ଏସିଟିକ ଏସିଡ ଓକେ, ଏସିଟିକ ଏସିଡ ଓକେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ନୋଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓକେ, ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଟିକେ ନୋଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରାପୁରି ମନେ ରହିଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଠିକ ଭାବରେ ରିଭାଇଜ କରିପାରିବେ ଓକେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା HA3P ଓକେ। ଏଚ୍ ଏ ଥ୍ରୀ ପି ର ମାନେ ନେମ୍ ହଉଛି ହାଇଡ୍ରୋ ଫସ୍ଫରିକ ଏସିଡ ଓକେ, ହାଇଡ୍ରୋ ଫସ୍ଫରିକ ଏସିଡ ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା HFA ଓକେ, HFA ର ନେମ୍ କଣ ହବ ନା ହାଇଡ୍ରୋଫ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ ଓକେ, ହାଇଡ୍ରୋଫ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ ଓକେ। ତାପରେ ଆସିବା HNO2 ଓକେ, HNO2 ଯୋଉଟା ମାନେ ତା ନେମ୍ ହଉଛି ନାଇଟ୍ରସ୍ ଏସିଡ ଓକେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା HABr ଓକେ, HABr ଯାହାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ମାନେ ସରି ତା ନେମ୍ ହଉଛି ହାଇଡ୍ରୋବ୍ରୋମିକ ଓକେ, ହାଇଡ୍ରୋବ୍ରୋମିକ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା HNO3 ଓକେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ ଓକେ, ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା H2CO3 H2CO3 ଯୋଉଟା କି କାର୍ବୋନିକ ଏସିଡ, ଯୋଉଟା କି କାର୍ବୋନିକ ଏସିଡ ଓକେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା HA2CrO4 ଯୋଉଟା କି ନେମ୍ ହଉଛି କ୍ରୋମିକ ଏସିଡ ଓକେ, କ୍ରୋମିକ ଏସିଡ ଓକେ ବୁଝିଲା। ଓକେ, ଯାହାବି କିଛି ସବୁ ଏସିଡ ନାଁ ରହିଲା ଆମେ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡ କୁ ଯିବା ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନା ହଉଛି ସମ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଅକରିଂ ଏସିଡ, ମାନେ ସବୁ ଆମ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ ଗୁଡିକରେ ଯେମିତିକି ଭେଜିଟେବୁଲ ହେଇଗଲା, ଫ୍ରୁଟ ହେଇଗଲା, ସେଗୁଡିକରେ ସବୁ ଯାହାବି କିଛି ଏସିଡ ଆମେ ପାଇଥାନ୍ତି ସେଗୁଡିକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଏସିଡ ଆମେ ମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି ସେଗୁଡିକ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ସବୁ କିଛି ଡିସ୍କସନ କରିବା ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଭିନେଗାର ଓକେ, ଭିନେଗାରରୁ ଆମେ ମାନେ କଣ କେଉଁ ଏସିଡ ପାଇଥାନ୍ତି ନା କଣ ପାଇଥାନ୍ତି ନା ହଉଛି ଏସିଟିକ ଏସିଡ ଓକେ, ଏସିଟିକ ଏସିଟିକ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ଏସିଟିକ ଏସିଡ ଓକେ ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଆମେ ପାଇଥାନ୍ତି ଆଉ କଣ ହେଲା ନା ଆମ୍ଲା ହେଇଗଲା, ସାଇଟ୍ରସ ଫ୍ରୁଟ, ଓକେ, ଯେମିତି ଆମର କଣ ହେଇଗଲା ନା ଅରେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଅରେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ଲେମନ ଏଇ ଟାଇପ ର ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଗୁଡିକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କଣ ନା ସାଇଟ୍ରସ ଫ୍ରୁଟ କହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ଆମର ସେଗୁଡିକରୁ ଆମେ ମାନେ କେଉଁ ଏସିଡ ପାଇଥାନ୍ତି ନା ହଉଛି ସାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ ପାଇଥାନ୍ତି, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଆସ୍କର୍ବିକ ଏସିଡ, ଆସ୍କର୍ବିକ ଏସିଡ। ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଆସ୍କର୍ବିକ ଏସିଡ କେଉଁ ଭିଟାମିନ ର କେମିକାଲ ନେମ୍ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ, ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିଡିଓକୁ ପଜ କରିକି ଲେଖନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଭିଟାମିନ ସି ର ହଉଛି କେମିକାଲ ନେମ୍ କିଏ ନା ହଉଛି ଆସ୍କର୍ବିକ ଏସିଡ ଓକେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଟାମାରିଣ୍ଡ, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆସୁଛି ଗ୍ରେପ୍ସ, ତାପରେ ଆସୁଛି
ମ୍ୟାଙ୍ଗୋଜ। ତ ଏଗୁଡିକରୁ ଆମେ ମାନେ କେଉଁ ଏସିଡ ପାଇଥାନ୍ତି ନା ହଉଛି ଆମର ଟାର୍ଟାରିକ ଏସିଡ। ଓକେ, ଟାର୍ଟାରିକ ଏସିଡ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ଟମାଟୋ। ଓକେ, ଟମାଟୋ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍ପିନାଚ। ଏଗୁଡିକରୁ ଆମେ ମାନେ କେଉଁ ଏସିଡ ପାଇଥାନ୍ତି ନା ହଉଛି ଅକ୍ଜାଲିକ ଏସିଡ। ଓକେ, ଅକ୍ଜାଲିକ ଏସିଡ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ମିଲ୍କ ଆଣ୍ଡ କର୍ଡ, କର୍ଡ ଦହି। ଓକେ, ତ ସେଥିରେ ଆମେ ମାନେ କେଉଁ ଏସିଡ ପାଇଥାନ୍ତି ନା ହଉଛି ଆମେ ମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି ଲାକ୍ଟିକ ଏସିଡ। ଓକେ, ଲାକ୍ଟିକ ଏସିଡ ଏଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଓକେ ଆଣ୍ଟ ଷ୍ଟିଙ୍ଗ, ପିମ୍ପୁଡି କତୁରୁ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ କାମୁଡେ ଆମକୁ କେଉଁ ଏସିଡ ଥାଏ ବୋଲି ଆମକୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହୋଇଥାଏ ନା ହଉଛି ଆମର ମିଥାନୋଇକ ଏସିଡ। ଓକେ, ମିଥାନୋଇକ ଏସିଡ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ଗ୍ରାସ, ଘାସ ଆଣ୍ଡ ଆସିଛି ତାପରେ ଲିଭସ। ତାପରେ ଆସିଲା ୟୁରିନ। ତ ସେମାନଙ୍କର କଣ ନା ସେମାନଙ୍କ କତିରେ କେଉଁ ଏସିଡ ଆମେ ମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି ନା ହଉଛି ଆମର ବେଞ୍ଜୋଇକ ଏସିଡ। ଓକେ, ବେଞ୍ଜୋଇକ ଏସିଡ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସୁଛି କିଏ ତାପରେ ଆସୁଛି ଆମର ହ୍ୱିଟ। ହିଟ କତୁରୁ ଆମେ ମାନେ କେଉଁ ଏସିଡ ପାଇଥାନ୍ତି ନା ହଉଛି ଗ୍ଲୁଟାମିକ ଏସିଡ, ଗ୍ଲୁଟାମିକ ଏସିଡ। ଓକେ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଟି, ଚା। ଓକେ, ମାନେ ଟି ରୁ ଆମେ ମାନେ କେଉଁ ଏସିଡ ପାଇଥାନ୍ତି ନା ହଉଛି ଆମର ମୋଲିକ ଏସିଡ। ଓକେ, ମୋଲିକ ଏସିଡ ବୁଝିହେଲା। ଏତିକି ଥିଲା ଆମର କଣ ନା ହଉଛି ଆମର ସମ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଅକରିଂ ଏସିଡ। ଓକେ, ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନା ହଉଛି ୟୁଜେସ୍ ଅଫ ଏସିଡ, ୟୁଜେସ୍ ଅଫ ଏସିଡ। ଓକେ, ୟୁଜେସ୍ ଅଫ ଏସିଡ ଆମେ ଦେଖିବା। ଓକେ, ଆମେ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଏସିଡ ଆମେ ପଢିଲେ ଓକେ ସେଇ ଏସିଡ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ପର୍ପଜ ରେ ୟୁଜ କରିଥାନ୍ତି ସେଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ସବୁ କିଛି ଡିସକସନ କରିବା। ଓକେ, ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମର କାହାକୁ ଡିସକସନ କରିବା ନା ହଉଛି ଏକ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି କିଏ ନା ଏକ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ। ଓକେ, ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ, ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ ତାର କେମିକାଲ ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି HNO3। ଓକେ, HNO3 ତାକୁ ଆମେ ମାନେ କଣ ପାଇଁ ୟୁଜ କରନ୍ତି ନା ହଉଛି ଆମେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯୋଉ ମାନୁଫାକ୍ଚର କରିବାରେ କଣ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କଣ ନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କୁ ମାନୁଫାକ୍ଚର କରିବାରେ ମେଡିସିନ, ମେଡିସିନ ହେଇଗଲା ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ, 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 ଫର୍ଟିଲାଇଜର, ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମାନେ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ କରିବାରେ ବା ମେକିଂ କରିବାରେ ଆମେ ମାନେ ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ କୁ ୟୁଜ କରନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଆଣ୍ଡ ଓକେ ଆଉ କଣ ରହିଲା ନା ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ଫଟୋଗ୍ରାଫି ସମୟରେ ଏବଂ ଲାବୋରେଟୋରୀ, ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ କାହାକୁ ୟୁଜ କରନ୍ତି ନା ହଉଛି ଆମର ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ କୁ ଆମେ ମାନେ ୟୁଜ କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଯେମିତି କି ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ମେଡିସିନ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ, ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ଲାବୋରେଟୋରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡିକରେ ଆମେ ମାନେ ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ କୁ ଆମେ ମାନେ ୟୁଜ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ସଲଫୁରିକ ଏସିଡ। ଓକେ, S2 SO4 ଯାହାକୁ ଆମେ ମାନେ କହିଥାନ୍ତି ସଲଫୁରିକ ଏସିଡ। ଓକେ, ବୁଝିହେଲା। ସଲଫୁରିକ ଏସିଡ କୁ ଆମେ ମାନେ କଣ ପାଇଁ ୟୁଜ କରିଥାନ୍ତି ନା ମାନୁଫାକ୍ଚର ଅଫ ଫର୍ଟିଲାଇଜର, ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସେମ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ
रंग पेन्स डिटर्जेंट डिटर्जेंट्स तापर आसला एक्सप्लोसिव एक्सप्लोसिव्स आउ कौन है ना बैटेरी बैटेरी गुड़िकर आम मैंने क्या यूज करते ना हूँ सल्फ्यूरिक एसिड को आम मैंने यूज करते ओके बुझेगा तापर नेक्स्ट आम जा क्या कथी ना हूँ 3 नंबर आस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ओके हाइड्रोक्लोरिक एसिड ओके जहाँ को आम मैंने तार केमिकल फॉर्मूला हूँ HCl ओके एबे देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आम मैंने कौन यूज करते जमीती कि फास्ट आसला पीवीसी ओके पीवीसी को मैन्युफैक्चर करिबारे आम मैंने यूज करते आसला मेडिसिन मेडिसिन गला तापर आसला कॉस्मेटिक्स हो गला तापर आसला डाइज ओके हम जो कलर करते जो सब चित्र रे से जो कलरटा माने यूज करा जाय थाए से कलर को आम माने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को तैयारी कर माने आम जिते से कलर को तैयारी करते से आम मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आम मैंने यूज करते ओके तापर आसला टेक्सटाइल टेक्सटाइल गुड़िकर आम मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आम मैंने यूज करते एवं ता सहित आम मैंने इंसेक्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स को मैन्युफैक्चर करने समय हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज करते एवं लैबोरेटरी ओके सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आम मैंने इंसेक्टिसाइड रे यूज करते नहीं ओके लिखे दूस मिस राइटिंग होगा आम मैंने इंडस्ट्री गुड़िक आम मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज करते ओके एवं ता सहित लेदर गुड़िक ओके लेदर गुड़िकर आम मैंने यूज करते कौन ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेदर गुड़िक मैन्युफैक्चरिंग करने समय आम मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आम मैंने यूज करते तापर आम जा कौटी ना हूँ एबे जा आम बेंजोइक एसिड ओके बेंजोइक एसिड ओके देखो बेंजोइक एसिड एवं ता सहित फॉर्मिक एसिड ओके एंड फॉर्मिक एसिड बेंजोइक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड बेंजोइक एसिड रो केमिकल फार्मूला नेम हे जिवो C6H5 C6H5 COOH ओके बुझेला तापर आसला फॉर्मिक एसिड रो केमिकल नेम हे जाउची HCOOH ओके तापर आसला सेमानकर यूजेस ओके देखंतु हमर जो फ्रूट्स हे गला वेजिटेबल हे गला सेमान को आमे माने प्रिजर्वेशन करिया पई प्रिजर्वेशन करिबा पई आमे माने काहा को यूज करंते ना होच हमर बेंजोइक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड ओके बुझेला एवं ता सहित आमे माने बेंजोइक एसिड को इंसेक्टिसाइड को मैन्युफैक्चरिंग करिबारे बा तैयारी करिबारे आमे माने मध्यम बेंजोइक एसिड सॉरी फॉर्मिक एसिड को आमे माने यूज करथांते ओके एटा हे गला इंसेक्टिसाइड आमे माने कोन पे यूज करथांते ना फॉर्मिक एसिड को आमे माने यूज करथांते कोन पे ना इंसेक्टिसाइड पई ओके बेंजोइक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड दुईटा को आम मैंने रबर फैक्ट्री रे आम मैंने यूज करती एवं ता सहित लेदर फैक्ट्री रे आम मैंने यूज करते ओके बोथ परवर्ती एसिड आसुची जोटा कि साइट्रिक एसिड ओके साइट्रिक एसिड टे नोट कर दियंतु फास्ट फास्ट टिक अबेगा लागो किंतु आपण माने नोट कर देले माने सिस्टमैटिकली सब किसी ठीक है आपण माने परवर्ती समय रिवाइज कर देबे थरे थर लिखि दियंतु सब किसी माने पूरा पूरी सब किसी मन रहि जिवो ओके तो देन आमे देखिबा साइट्रिक एसिड जहार माने केमिकल नेम होची CH6H8O7 ओके एवं आमे माने ताकू कोन पे यूज करथांती ना प्रोसेसिंग एंड फोटोग्राफी
सॉरी प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ फूड्स आमे माने काहाको यूज करते ना हूँ साइट्रिक एसिड को आमे माने यूज करते ओके एवं ता सहित माने मेटाल को वाशिंग करिबारे मेटाल को वाश करिबारे मध्ये आमे माने साइट्रिक एसिड को आमे माने यूज करते ओके एवं ता सहित क्लॉथ क्लॉथ इंडस्ट्री गुड़िकर मध्ये आमे माने साइट्रिक एसिड को यूज करते बुझेला नेक्स्ट आछि ऑक्सैलिक एसिड ओके ऑक्सैलिक एसिड ओके ऑक्सैलिक एसिड जार केमिकल फॉर्मूला है कौन हम ना हूँ HCOOCOOH ओके बुझेला देखो ऑक्सैलिक एसिड को आम मैंने कौन यूज करते ना हूँ आम फोटोग्राफी फोटोग्राफी आम मैंने यूज करते बुझेला तापर आसला माने माने हमर आसी क्लॉथ गुडी को प्रोसेस गुडी को आम माने कलर करिया आम माने ऑक्सैलिक एसिड को मध्ये आम माने यूज करते ओके एवं आम आम मानकर जो शार्ट पेंट जदि आम मानकर कोनोसी भी दाग पड़ीगला स्पॉट क्रिएट होगला तो ताकू आम माने रिमूव करिया आम माने मध्ये ऑक्सैलिक एसिड को यूज करते बुझेला तापर आसला 7 नंबर रे एसिटिक एसिड जोटा कि आम मानकू विनेगार रु मिलता है एसिटिक एसिड ओके एसिटिक एसिड को आम माने कौन यूज करते ना हूँ आम माने ताकू माने यूज करते आम पाई कोना हूँ विनेगार रु पाई ओके एवं ता सहित ताकू आम माने कौन यूज करते ना प्रिपारेशन ऑफ एसीटोन एसीटोन एवं ता सहित प्रोसेसिंग ऑफ फूड ओके प्रोसेसिंग ऑफ फूड बोला प्रिपारेशन ऑफ एसीटोन एसीटोन को प्रिपारेशन करिबारे हमकू क्या यूज करते ना हमर एसिटिक एसिड को यूज करती एवं ता सहित प्रोसेसिंग ऑफ फूड को मध्ये आमे माने प्रोसेसिंग ऑफ फूड को माने जते आमे माने से प्रोसेस को करंती सेते बेले आमे माने एसिटिक एसिड को आमे माने यूज करंती एसिटिक एसिड रो केमिकल फार्मूला हे जिवो CH3COOH ओके एवं ता सहित एसीटोन आमे माने कोन यूज करंती ना नेल पॉलिश ओके नेल पॉलिश को रिमूव करिया पई आमे माने एसीटोन को यूज करंती बुझेला एवं टिके तापर देखिदबा हमर सब जहाँ भी किछि सब हमर अछंती मन जो डेली यूजेस रे जहाँ भी सब हमर सॉल्यूशन हे गला हमर ब्लड हे गला सब किछि सेमानकर पीएच वैल्यू केते ओके देखंतु फर्स्ट हम देखिया बैटरी एसिड ओके बैटरी एसिड रो पीएच वैल्यू केते 0 to 1 पीएच वैल्यू ओके पीएच वैल्यू हे गला कना 0 to 1 ओके तापर आसला स्टोमक एसिड ओके तार हे गला माने पीएच वैल्यू केते होबो ना हमर 1.2 ରୁ 2 भितर हमर स्टोमक एसिड रो पीएच वैल्यू होबो ओके तापर आसला लेमन जूस एंड विनेगर ओके लेमन जूस एंड विनेगर तार कौन हम ना पीएच वैल्यू 2.2 रु ओके 2.2 रु 3.4 हम ओके ठीक है नोट कर दियंतु ओके तापर आसला ऑरेंज जूस ओके ऑरेंज जूस एंड सोडा ओके सोडा एगुड़िकर पीएच वैल्यू केते हबो ना होचे हमर 3.2 रु 3.2 रु 3.9 भितर हमर हबो ओके तापर हमें जिबा कोठी कि ना होचे टमाटो जूस ओके टमाटो जूस एंड बियर ओके बियर रो पीएच वैल्यू केते हबो ना 4.0 रु 4.4 ओके 4.4 ओके
तापर आसला किए तापर आसला ब्लैक कॉफी ओके ब्लैक कॉफी ओके ब्लैक कॉफी रो पीएच वैल्यू केते हबो ना 4.5 रु 5.5 ओके तापर आसला एटा बहुत इंपोर्टेंट जोटा कि सालिभा देछि सालिभा हमर जो पाटिर लाळटा को आमे माने तार पीएच वैल्यू केते सालिभा एंड मिल्क ओके मिल्क रो पीएच वैल्यू केते हबो ना होछ हमर 6.4 रु 6 6.4 टू 6.6 ओके तापर आसला पुअर वाटर ओके पुअर वाटर जहार पीएच वैल्यू 7 हबो ओके ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିବ କି ହ୍ୟୁମାନ ୟୁରିନ୍ and ह्यूमन ब्लड ओके ह्यूमन ब्लड रो पीएच वैल्यू केते हबो ना 7.4 हबो किंतु आपण माने टिके लिखि दियंतो 7.3 टू 7.5 ओके यही भीतर ही हबो माने एही भीतर माने केते ना 7.4 हबो ओके तापर आसी सी वाटर ओके सी वाटर ओके सी वाटर रो केते पीएच वैल्यू हबो ना होछ हमरा 8 ओके तापर आसला बेकिंग सोडा ओके बेकिंग सोडा रो पीएच वैल्यू केते हबो ना होछ 9.2 जोटा कि गोटे बेस हो जाउछ बा क्षार हो जाउछ ओके तापर हम देखिबा एंटासिड ओके एंटासिड एंटासिड टैबलेट आपण माने खाइथिबे ओके एसिडिटी हेले आपण माने एंटासिड टैबलेट खाइथांती जहार पीएच वैल्यू केते हबो ना पीएच वैल्यू हो जो 10 ओके तापर आसला एंटासिड एंड डेंटल ट्रीटमेंट पई जो हमरो प्रिंसेस को यूज करंती तार हेगला केते ना पीएच वैल्यू 11 ओके 11 हेचो 10 टू 11 आउ तापर आसला साबुन पानी ओके सोपी वाटर ओके जहार ना पीएच वैल्यू केते हबो ना 12.5 ओके तापर आसला सोडियम हाइड्रोक्साइड ओके सोडियम हाइड्रोक्साइड रो केमिकल फार्मूला आपण माने मते कमेंट रे जणांतु ओके सोडियम हाइड्रोक्साइड रो केमिकल फार्मूला मते आपण माने कमेंट रे जणांतु एवं तार पीएच वैल्यू केते हबो ना 14 हबो ओके बुझला ओके देखंतु फास्ट मैं आउथर कहि दउची कि जते बेले पीएच वैल्यू हम देखंती तो 7 रु कम हेले 7 रु कम जोटा हम कहिथान ताको हम कहिथान एसिड ओके 7 रु कम हेले तार पीएच वैल्यू केते हबो ना एसिड हबो देखंतु 7 रु कम जहार पीएच वैल्यू हबो तो हम ताको कहिथान एसिड एवं 7 सहित 7 यदि सेम हैला तो हम ताको कहिथान न्यूट्रल ओके एवं जदि 7 रु अधिक होला ओके 7 रु जदि अधिक होला हम ताको कहिथान बेस ओके जोटा कि क्षार कहिथान ओके बुझला जदि एसिड को जदि बेस सहित हम माने रिएक्शन करंदी ताको सेथिरु कोन बाहरे ना हमर सॉल्ट बाहरे एंड सेथिरु कोन बाहरे ना वाटर बाहरे एवं से प्रोसेस को हम कहिथान न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस ओके जोटा कि मैं आपण मानको कहि सारछ ऑलरेडी ओके तो यह थिला केवल खाली एसिड माने एसिड चैप्टर जहाँ भी किसी कॉन्सेप्ट थिला मैं आपण मानको कतरे प्रेजेंटेशन कर देली एवं देखंतु म एटा ए वीडियो रे हम केवल एसिड डिस्कशन करले एवं आ गोटे वीडियो रे केवल हम माने बेस गुडी को हम माने डिस्कशन करबा एवं तापर आ गोटे वीडियो रे हम माने केवल सॉल्ट को डिस्कशन करबा ओके देन तीनटांग सहिला परे हम माने एसिड बेस एंड सॉल्ट को नेके जहाँ भी किसी क्वेश्चन थिबो सब एमसीक्यू को गोटे वीडियो रे कवर कर दबा ओके तो सेथि में आज खाली कांसेप्ट पढिबा पढि देबे हम पढिले आमे एवं एसिड बेस एंड सॉल्ट तीनटा वीडियो हम कर साला परे तीनटा वीडियो रे हम डिस्कशन कर साला परे तापरे अगेन हम माने केवल खाली एमसीक्यू को हम माने डिस्कशन कर दबा ओके तीनटा को नेके जहाँ भी किसी एमसीक्यू थिबो कंबाइन करिकि माने खाली एमसीक्यू गुडी को हम माने डिस्कशन कर दबा तो आज पय एतिकी थाउ मोर आशा आपण मानको सब किछि बुझी पारथिबे एवं आपण मान सब नोट कर देथिबे ओके जोटा कि आपण परवर्ती समय ताको रिवीजन करि पारबे
आई होप आपण माने समस्त बुझी पारथिबे। तो जदि एबे पर्यंत भी आपण माने वीडियो को लाइक करना लाइक कर देबे, चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं आपण मानको वीडियो केमिति लागला मते कमेंट रे जणाइबे। थैंक यू, जय जगन्नाथ।